आयज आमी मस्तपैकी अशी गरमागरम फिल्टर्ड कॉफी करूया। ते खातीर 1 कप उदकान आमी 2 टेबलस्पून फिल्टर्ड कॉफी घातलेली आसा। हे कॉफीक बरी 2-3 मिनटां खातीर आमी उकळ दिवया। कॉफी उकळलेली आसा। आता आमी एक धापण दापून ही फिल्टर्ड कॉफी 20 ते 25 मिनटां खातीर रेस्ट करपाक दवरया। 25 मिनटां जाल्ली आसा। आता हो कॉटनचो कपडो आमी असो चाळणीचेर प्लेस करपाचो। ह्या कपड्याक हांवें 4 फोल्डिंग दिल्ली आसा आनी हो दाटसर असो कॉटनचो कपडो आसा। हळू ही कॉफी आमी आता चाळणीचेर ओतपाची आनी ही कॉफी फिल्टर करून घेवपाची। तुमचे कडेन कॉटनचो कपडो ना जाल्यार मलमलचो कपडो तुमी यूज करूं शकता। तर 5 मिनटां जाल्ली आसा। सगळी फिल्टर्ड कॉफी वयर कपड्याचेर जमा जाता आनी ही दाटसर अशी आमकां कॉफी मेळटा जी आमी यूज करूं शकता कॉफी करपाक। आता हे 4 कप दूध आसा, दाटसर अशें दूध आसा हे। आनी आता हांव 4 चमचे तितून साखर घातलेली आसा आनी ही फिल्टर्ड कॉफी जी आमी तयार केल्ली पळय ती बी आमी दुधान ॲड करूया। दूध अशें वयर सकयल करूया। अशें केल्यार कॉफीक बरी झाक येता आनी ती टेस्टीक लागता। आता ही खास हांवें साऊथ इंडियन टायप ही कॉफी सर्व करून घेतल्या। स्टीलची धाकट्यो वाटयो घेतल्या आनी कपां घेतल्या अशी आनी ही कॉफी आमी आता सर्व करूया। चाळणीन अशी तुमी गाळून सर्व करूं शकता जावं विदाउट चाळून तुमी ही साये बरोबर ही कॉफी एन्जॉय करूं शकता। तर तुमी पळयला आसतली 4 ते 5 कप ही फिल्टर्ड कॉफी जाता। आता मस्तपैकी अशी दाटसर अशी साय घालूया वयर, ताका आमी मलाई बीन म्हणटा। तर अशी वयर आमी ॲड करूया। तर तुमी पळयला आसतल्या घरच्या घरान तुमी अशी फिल्टर्ड साऊथ इंडियन कॉफी पिवू शकता आनी खूब टेस्टीक लागता। ही इन्स्टंट कॉफी पेक्षा फिल्टर्ड कॉफी खूबच रुचीक लागता। वयर आमी थोडीशी अशी फिल्टर्ड कॉफी ॲड करूया ताका अशी बरी लूक दिवपा खातीर। गरमागरम मस्त साऊथ इंडियन फिल्टर्ड कॉफी तयार आसा। Please do like, subscribe, comment, share and click the bell icon for more videos.